Bebak Tripura tisi nung wansam nangle bahai ke how Tripura become a part of India. You should understand. Nung bahai ke Tripura baru bahaka nung abna sina nang nai. Tai Tripura baru bahabui. Kini omai ke phatana har ni phanerok. Abo tamung kha. Abo lai khangmani kongno. Asmasin borok siangino sung tabuko omahai akata moina rasnati khaitango. Tabuk tini CPM khanerok bo je wansar sawi sidanto reka abna maso. যে জনজাতি মোর্চা খানের মাসো তাবো কংগ্রেস খাই তার রাখবো আবনো সাউ তার মানে जों ফুলি जों এডুকেটেড গিয়া ইন্টেলিজেন্সিয়া जों যে সোসাইটি কাইসা ওয়ালনি কাইসা সোসাইটি ভাই ট্রান্সফর্ম বাকা সোসাইটি রক আপলিপমেন্ট ডেভেলপ চিনি বরন্থানি जों চিনি রাইটস নতুই ট্রু রাইটস চিনি ভ্যালু অফ রাইটস চিনি বরক সাইমিয়া Patal konya tin talan khai ti prasarong thoki woi NRC khainane ko Supreme Court case paina rang khoma thang tin chat ka tin tala nok khlai ka birat thangai bering so ang thangai nai ne kha ang ka kubui da ni no angin to khana nang mi mang khai nui ta ka mane bakha bai kai nui to ka ta ko thangai ne male percent chi wal lam thai si gira su janai share khungai tongo abo bo kun yak te gan ya asuna jaga se grei Tanggai angan ang selabai te keroksa boroklan tamala ke tama suna jaga sekerja. Tin baje bina aji nok kesam. Tin ya si bese pangana dok pak sepai banu. Fatla. Arasta akas ko kiri korakai bini workers ro akorok pas saja latha tile pahar lema tung hopung sapung. Abai kang nubi phajat. Baik dong botin thaka. Tini patal konya tumung PPF khai tama tongka osi epan ni jasapan Tripura tamu khlai. Angle Gosinai Patal Koina Isa Tripura sebagai ekmatro himmat wali Kono salah satu Kini satu orang mes de Burma Wah satan pung tak kono Kini satu orang di Burma musak engkau faina musabura Satu bo Patal Koina tarik kasih bukan saja Patal Koina je kono saja bo kaisa brand fire Ogni korna subon jago Ogni korna Ogen Tripura ogni korna Mamata Banerjee lepas bo saw ganang saisa bo ganang Hai manai borok tentu kono tini tabuk omo bo ngi ma tongani tini obong ngi ma tongon tamu karon saboni bagai Tripura rajahani bo eseke basni pheka rajahani bagang thik mano ang thipana khoti gre sini maharaja thik kalai bo regional conference hall pini kabang mang konai ran sara pru ang aprupan bono hinma tong otirakta bo product by PP modeling mani SMS nai do mana khnable ras poribar ni kun thik rei borok khai orowo just khamar bari khai biyo ব্যবসা khaimasi borok tini chini boroni wansung mungbo jaga suguya Tripura ni 184 জন রাজরনি samung humung yakri nai ne di tini kokpor bai sunu mani skita bima khaimani Manipur ta khai ni asa Manipuri raja rok bobong ras poribar jotono bo Manipur baso ras pota kajyo salama khayo bechini ketan defect Sar Bharat Hakotoro CA bini ainungi ekungi CA ng thangka ainungi thangka abno tuyi Tripura haste bahino Tripura sar ni bisingo belai kiri koro onglai lai tongkha CAA abo tamo jinis bomahai abno tuyi joto political party no sangangai kebuba andolon khorsinai saklai tongkha kebuba ADC effect ngai kebu effect ngia kebu Tripura o thinango Tripura saro 0% o thangai komor sinai omahai kiri lai tongkha aboni bagai ningla khoroksa ukil lawyer ba ninthane bomahai toitho tong o CA no tui bomahai ain tong sung obno kirinani banta do na kiriyangnani na sin bagai profit do na sin bagai loss sungai sung kisa social media bo sung saimangkha amra bangali rok bahaino obno tui protibad khai tong tumungno brok ni CA kaham chingga ka bro tam bagai protibad khaika oru kaisa question budu khai asai pai obno tui ninthane o bomahai toitho tong law ni bising tui bahai nung tamo sanom Belai hambai opungsang jara kaham haina tini mangkha tini puila sal June first tai saltani lokhaina sung saimane India hakotro sabrok khane phaya tini oboni sikang sung puila sikang china nangnai Bharat ni nagorik mana thangkang kai tabuk to obo citizenship amendment act sung saimano je 2019
12 तारिख डिसेम्बर जे पास खालामनाय मो आन्थानि कायसा ओ कपि ना आं कालेक्शन खालामना आखा अब जे इंडिया गभर्नमेंट गेजेट पाब्लिकेशन खालामो अब परिखै जत बुं साइमानो मुंसाफो मानाजोंनो बिसि अब बांगिया कक ओंखाय आबनि परे जे उसांगो जे सिटिजेनशिप rules borok je bobo hai manto tok ni borok kaisa oro haina ha citizenship rule boklaika a rules ni ko boy oro delhi wa 11 tarik march oro je por publication khaimani government aba ang copy collection khlaika ke bela hambai je singmani abo to bela nangmani kok je tini jora news anchor na bela hammai mai ro nang tini bela specific kaisa kok hamsangka amara bangali rok je jaga nagorik simana angka bangladesh find rok borok sama tangi sung o CN gosia CPM to gosilia no sung semano abon bising congress rakbo jo adibasi congress no bangra silai ko goi chief secretary memorandum dekhabo sung nukha e communist party rakbo tamo khlai khai to news media khabar bosaka sung obo citizenship amendment act 2019 abon sung kosimaya accept phaya engka abone ugloko tabo je nungsumani main khub kaham omhai tekuni jagaro omhai kono news media usuk kaham proshno tite ka semiani ma bakra solid ebong very important ebong right time no obo competition wenano belai hambai mariwo ang belai ken obo nina answer ni bagai jotok ani mansak pari sab all lono tuise ani musuma paya all lono tui sani bagai sai tonai ang pori khunari nai ke ko khaito tabo sini bororo ang nai mani mainly ke political bias khana bagai no kaise sikribo তাই কেসে তাম খাই যারা প্রশাসন টনাইকাই সাইলেন্ট মানে সিরিং সিং আসুক দङ কাহাম দা হায়া दा आबो बरं बिसे एक्सपार्ट करि जां टं तामंगै बरन आबोन दांबा नांगि आबोन ति केसबो सानाय करि ताबरम दे जाबो जनजाति मोर्चानि कोनो लिडार दंनि तिप्रासा मेसिंगो आंनुखा बिपिन देबरमा जनरल सेक्रेटारि दंनो नबफाना तिनि आमना ति कैसा सानानि आव नांगौ आबहावा तिप्रासा अंथानिया कायसा बर राजनीति खालायखाय तो जनगणनि समर्थन नांगौ ए गाहाम हायाबो सानलागो दिकेटो कुसायाबलो बरक साइलेन्ट आं बिसिङाव सोंनु खाताय तिप्रा मथाबाय IPFT बरखाय साका ए आबो कोनो गया एडिसि बिसिं कोनो एफेक्ट गया आं बर आबन ति बिस्तार साना गया तो खबर जे सामानि आबोनि बिसिङाव दा ताबुक जे प्रशासननि फाता टंगाय तिप्राहा ताय किसुक त्रिपुरा स्टेट दा डिमांड कमिटी नि चेयरमैन बा बरनि कमिटी ताई त्रिपुरालैंड स्टेट पार्टी ताई INPT ते आदार्स किसुक एसोसिएटेड बा लाइक माइंडेड आबोति कुथुमलाय थांनाय शनिबाराव तिनि शनिबार प्राय 1 बारसा सांगो साका आबोनि सिगांबो प्राय 17 तारिख मार्च गनगर समाबत आफ्रु वाइसा सो लेखा आंबो थांखा एका उसांबो आं दङ ओंखाय मियाला आसुकासो आं साइमिया मिया बर आसो एकताम काल साया तमनि के आनो कमिटी दानायमन थांनाय सैटरडेआव आं कमिटी तंनागो सिलिया तानमेगै तंनागो सिलियाका आं सराय जनगण खायनामो संगो बंगरो दिनो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट नतुइ काहामकाय सालायला नाया तामंकाय आरो सेपारेस्टारि कगमांग तिसे बर ग्रोतरवै आबन तुइ मांगसे बर देखा विश्लेषण का आं तिसाका और तो सिटिजेन तो सेपारेट स्टेट नतुइ सालायनबो फेब्ले और तो सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट नतुइसे आबोनि तामंनाय तामंगिया आबोनि बिसंगबो आं तके सानि जे साथाय आं सिम्पल पेबा साइरका जेहेतु सिनि बरनो नुखा आं जिसु बुद्धिजीबी फान जिसु सिकित IAS रिटायार फांथुम IPS रिटायार फांथुम TCS रिटायार फांथुम माने जे कोनो प्रोफेसर फांथुम जे असल मेन टपिक नति एक्सरसाइज खाया थांमानि आबो खाया कारै फिया बाते कुगुरि रं तिसाहाय फोकस आमरो तुइ मांसे बिसे जरानो नसकायखौ ओंखाय अ दिन तब आंनायनिखा किसुक sin asal citizenship amendment edisi non edisi ingkai tamo efek ingya abonoti kahamkai salaye nangkaka sing ang citizenship abonoti kisani toitha tomana bang plangi thango ang apro ganan ton tonika mane abonoti chorcha khana kai to tumnai yakata phailang kono gari bising ton tonika dikang laineka aro sese maximum all khanera wati prolen state party engkai borok bongni o dabino influence khaina bagise obonti se seng separation nango separation nangkai sini mutina te edisi fatara manai omok manai ruksaka abonoti to ang separation ni merit demerit ti ang te salsa jaramangkai haidi ang sai knabano je kono issue noti kaisa seng huilas kan kaham kai sina nango
tabuk separate makai tamongnai bini bobo labo bangnai nini mon gara jonagon thakiboi ramdi tabuk just odina gotna kaka masono tabuk separate je ADC area tongmani je puilo ADC manpuru je revenue tomon anthani joton tongo bo revenue village je ADC ne bisi anthani joton boitung abon pore tabuk tam khlaika 2000 সনে পরে যখন দেশে মানিক সরকার বরং মানিক সরকার সিমিলি সরফাইকা ব আপুরো রিভাইস খাইয়ে 2002 আ সময়কা এমন ফাইকা গোবাং মা যে ওয়ান যে এরিয়া ন যে চিনি রেভিনিউ ভিলেজ খায় তমান টানই গোবাং মা মাইকা সরকার তাইসবেকা টিসার ত্রিপুরাও ন ইনকা আবা একে চিন বড় আবন তুই আং তাকসুর সামা খানায়কো সিনা সিমেলে সায়া না তাক ইনকা আনি খানিকাই দাংখাই ডকুমেন্ট প্রুফ তো আংখাবুজন গাং তাক সানে মাকে Kisuk borok ni komen abun utor gana ko baksa sakano kisuk borok kasiko ko boy sial hapingop ako husongo patoi ba musis puto patoi ano sono ko aso goi rajani birudi khai so ang rajani kono dino birudia borok no bar sabo saya borok no bujia actually o borok no angso bastard man borok english mane o bastard man no song abai to tai sai lapre gang tak sanama citizenship amendment act tabuk je khlaija performa tomane oro je 11 March 2024 tomon obon jodino application for grant of citizen by the registration of naturalization by person eligible under the section 6b oro srai ching jodi pekaino tam siatong oro je criteria mote triprawo wan sarok tabuk tamo angaboni bagani samani boro whether they are already citizens of the India or still they are illegal migrant nangabon se srai khai nangai blasen enkai tautam khaina sung jodino citizenship amendment enko movement for against citizenship amendment ni committee to khaka khana to bubung murka ang samani barabono khel sikai ka ang to thanai baro ang je prostabika je tabu phano sung je citizenship amendment act tripura salungkha religious persecution kok saka ordo sabo bo phakyanka ang or hapaimani 6 mas ni bisingo no bokono je application makhane government authority consulate general বা নিতা ambassador যে কোনো একটা রেজিস্টার জেনারেল বা রেজিস্ট্রি রেজিস্টার জেনারেল থানি ব কাইসা সিটিজেনশিপ नि बागै বা ব যে প্রবলেম নি ফেকা ব এফআইআর পা খাইনা নামাই বা মুটিকে ব ফাইকাঙ্কে ব মাসনা আন্তই মাইগ্রেন্টস মা ফাইকা লাইফ লিগনি बागै इनसिक्योर नि बागै কারণ আর তো সিজেক তংলে जों जदिन फाइ सराय सराय परिखांकाय और पाम सिया तंगो और तो सराय सराय सिया तंगो जे अ बिल नि फुइला कक्सा तंगो provided that any person belonging to the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who enter into India on or before the 31st day of December 2014 and who has been exempted by the passport entry from the application of the provision of the Foreigners Act 1947 or any rule or order made thereof under shall not be treated as illegal migrant for purpose of this act. Engkai orat saka je tola line porithang kai kabang ma kolok ma botongo tabe porikhanal ma kai to sauno engkai oro tam saka borok je qualification for naturalization na bagai je sung semano citizenship amendment act section 5 tam sak tom se abor sinarangu engkai sung abono tisin borok তাই 6 শিডিউল এরিয়া और 6 শিডিউল এরিয়া का खाइजागे मिजोराम त्रिपुरा आसाम मेघालय सादाका उनका बक्सा साका अमसिनि ग्यारान्टेड सिनि क्रोन प्रॉब्लम करिन सावो जेरा अब साइ तमारो तुमुंग नो अब हाइका विदाउट कंडीशन बाय और तुमुंग माइग्रेंट नि अगा सिटीजनशिप नि प्रोविजन बा सिटीजनशिप नि ऑप्शन बा बनो रिजा खांकाय जों बेलायखायनो सिनि भबिष्यत फ्यूचर बेलायखायनो कमना लामो आरो ताय कोनो साधना करि कारण त्रिपुरा हाकवा बोलते त्रिपुरा पाकापुक टंखाय 19 आर्टिकल अब आनी कयबले संविधान कक्षि जे कोनो भारतनि नागरिक ब जे कोनो जागाव तंगमानो सिय टंखाय तिनो ब जागावला आइन कसाजा टंबा कसाजा करिबले सराय एकदम साकाजाय तं कोनो कसाजा करै ओंखाय तांनाय नासो सेबानो जों जरा आर्टिकल 19 नि ए बी सी डी अब इजरि तंग 49 जों आरो फुरो सराय तं जे कोनो बारनि नागरिक बारनि जे कोनो बखन दङ ताबो त्रिपुरा जेताव मेन त्रिपुराव बर नागरिक नावै एडिसि बिसिंगा हाबमाया ते थांमालिया जों साब दङ आबहाय बाक्साबखा साव आं सब दुख नांमांखौ खसे मावसि
tamoni bago ADC area mang simin nang kok sai tungsiba ente Tripura sini ningkeba ADC ko Bharat bai Tripura hapru Sadin Tripura Bharat hapru ke ADC area totong bapru bebak Tripura ti si nang wansam nangle bahai ke how Tripura become a part of India you should understand nang bahai ke Tripura Bharat hapka nang abono sina nang nai tai Tripura Bharat haboi tini omai ke je phatana har ni phanerok abo tamongkha abo lai thangmani kokno asumaisin borok siangino sing tabugo omohai akata moina rasnati khaitongo tabuk tini CPM khanerok bo je wansarok sawai siddhanto reka abono maso je jonojati morcha khanerok bo maso tabu congress khaitongrok bo abono sau tar mane sing fully sing educated ya intelligence ya sing je society kaisa wall ni kaisa society bhai transform baka society rok upliftment develop chini boronthani sung chini rights na tui true rights chini value of rights chini borok saimiya aboni bagaino jar jemne bangla bhai jar jemne je mantui dukan phalnok khalaima hai dukan katal khulaima bazar katal khulaima hai je musung ti khlaino chini borok sakni musung ti khlaino dopha no kisa jara sinai nungai hinai rok bengu o beng mani karone sung tabung nugo bosor phayo bosor thango আমাকে 12 হামাসে সেমানুক 1947 মেগা সং 75 76 বছর স্বাধীনতা পালন থাকা আজাদি কা অমৃত হেনে তিনি বিজেপি চীন বড় নগ নগ হার গর তিরঙ্গা র অংখলারেকা গাইতাম অংটকা বিসিং ন্যাশনাল পলিসি তাম স্টেট আইজন স্টানি পলিসি তাম সংবিধান অপশন তাম সংবিধান মানথাই সক্তাই বুতি তাম তো আবরণ সুলসেরা দফানি বিসিং বুদ্ধিজীবী বিসিং আসলাই ওয়ালাই সুবলাই নাসিলাই Moben khain abai kirei thansa ringo buto besalayo MLA 7ta mano 10ta mano dalali haike rajniti khlayo শেষ o citizenship amendment act tamonge amra bangali obono 300 turning point tini salai makai o citizenship amendment amra bangali re to saitongo borok o amendment boro nagorik Tripura wala ang nai man taksudra it is very complicated tabuk ang khanamani je sango thangnai sonibaro je aro human right officer sini borom ganang IS retired Bijoy Debarma Saka je IS retired Rabindra Riang no chairman khayo Tripura wo amai khaija kanso tei baire rang borok ne keto ang phone cheko committee bora asunai tamongkha asugathun ang niji soyong thangai pura kok bo salanai ang thabur logi tlanthai news media tlanthai ang boro question bo khainai ani kokhe Tripura sarok tabu je wansa bang thaka baksa ano Tripura mathai soang nangai ano telephone khayo bo time sa majority must be granted ganatantra ka borok ni saitung omo hai borok so Tripura sa siklam bodolok noi soang nang ano hok khomkile majority must be granted nka je sangka gobang bo khaina angka gata ganatantra ka powerful ta are baba re ang saka maisilui forasa papa 7 kg maisilui abono sambo kheto par khalan nang 7 kg nang 7 mon no mannai 7 quintal nai mannai kheto kham khai khlajang kai pheba 7 kg ya ang sa 3 7 21 28 kg 4 gun 28 kg mai buku bugno sambo kheto bisra sarkar asaino abono satamba they are very much illegal citizens under the article 5 to 11 even I have amendment books anthane amendment law and books tungu amendment books aro je first amendment 2021 amendment jara anthan joton tungu sat Tripura je bangla hani phaine rorno Tripura bono nagori rinani ba kono amendment bill sikhai jaga ba bhai ke automatically abotam computer dajak o bank interest maser por mas phaima hai automatically how they become citizens of India without confirmation of the law and constitution article 5 to 8 tam sawa clear Pakistani jodino kebo kil phegang kai Pakistan bukhondoni borok buma pha bufani the government of India act 1935 ne abo tong nangai abo bo anthani boya tong iko jodino kana do abo British India ko kaimani abo anthan to 1935 ni British India je parliament ok pass kaimani abo tamo
About the government of India Act 1935. So apni sai tuma ba bole. Nang je kono bukho ba sai taka 1935 ne ka artam se to nisina nang bole. Am ba boy collection khaya nango. Am ba kana hargin da I am not speaking my eloquent word. I am speaking and sharing with my peoples the true facts and factuals of the legal ethics. The loni tamo yapeng yaran bin top tamo abonti jeman sang so. Ang rungka ba expert makaya. Ini saat taka Nino Supreme Court lawyer of by Baborong is a constituted expert of a borok by all on a loss happen. Borok the Becca Hambaka, the experience of Masang Bortamiba. Hypana ang Naimaka Mose, Aniti Prasorok. Jotan English medium for a with Abu Jakana program English one to maximum talking collably. Mane, we become a ingressman. Okay? English the man Katina, Cantonina English Mamalaki, Langa Bekra Kuri High, Dangutanka. Na grammatical kuri haidang to kananedi sung tabuk sin English ma ba English medium ba class 3 4 5 hostel temporal 5 opor ka English point siman to kebe English ma ba joto simaya na nini odika no se sung preserve khanya ringya nini odika sung saimiya nini je what is the constitutional fundamental right angabo ne bagana bar saka tini Tripura State Party ba jakoni meeting ka asura so sung first and foremost sin Tripura kami wo সংবিধান বাঁচাও Tabukai Bharat Sarkar ang dia the terrorist me. I am trying since from the 2013 to mobilize the constitution. Ang sini baru constitution awareness kena bagai anthony document naro nai mano. Ebang ang kau kelai temu. Abang kelai sini baru ang kabang awareness bagai. Oh document ang kelai. Onik sebarang time pun sekarang. Abang wire wan punugo. সংবিধান no seng sirena ngai. Bharat kaisa rashtra bini territory sing tongo tabuk. Merger agreement khaika merger agreement khaiman pore sung barba haboi bhaika sung tini foreign rule lok laika baika sung Bangladesh si sasok dok bai sung tabu Bangladesh si talao sung Bangladesh si sasok nok laika sung abon ti waban suk sung saka o jemon mukra wati february sini ani kaisai jethi bai yongrui ayongrui sasau wati puruka mukra rong kama khana ong kana chi nok na won to phang to ka bana sakna o thaisi bu phang ta o tin mukra wati pheka ka o mukra ko so Wati pekan makra pasal kesang zakha, wati kotor ba, hekung ku kapha, entah pro bunga bunga ketam sahin, wati thakai sing nok kaham tang sunai sing nong tek kesang lia. Dah sini apa hai no language movement, homopati movement, समस्त sini tamon अपन consequences English में मनी या फंग यारंग तामुंग sing tini language से defend का अपन ती sing seminar रखला क्या event abok sing semano जे Tripura kok borok Roman script santo mana abo sisa ang perfect ndak ya tangi perfect te male buru ngoti neng eta sarati pranti prasati neng resolution pas kla क्या buru borok bot saitong sing kok borok ya ne kok buru ang kono kebono ko khemiya ngai neng tini joto hoda dafa at least kok borok sing conversation buji manai rok bai phano rom tabuk sing sakma ba dalong borno bo joto community unista community ba jese community tongo sing borno present thaye majority kok borok tabuk percentage semer kok borok ne phonetic ba phone no kicha makeup je pjini je cooperative je ka phonetic no kicha bujina ata pronunciation no bujina to sing semano sing riang kok buji engya buji layo debroma ram kok bujo even debroma সদনি বাই খোয়াইনি অনেক জায়গা ফেলাইও এবং কমলপুর বাই অনেক ফেলাইও তুনো ফেলাইও মানে প্রনাউন্সিয়েশন বা সিনে ফন যে কো ফেলাইও ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে সিং ফেলাইও গাহাই পানো जों তামুখা जों শুধু কিছু বড় সিদ্ধান্ত খাই শিক্ষাবিদ आं আইনজীবী आं মুতৈ आं বুদ্ধিজীবী आं রাজনীতিবিদनि সাইতमा বাঙ্গিয়া नों রাজনীতিবিদ সামনে আবো কি সর্বজনীন বেবেস ভারতবর্ষ नों আমাকে রাজনৈতিক নেতৃত্বরি মাখাসিন ত্রিপুরাসা Tini gua hasigon sani, tini seng pemano, luijin he pelai rokni seng kena kabung kongres ni, Tripura observer klajaka, bacung ti cemano seng biang podu sererong paset, sini Tripura roko, kaisa tamo jane ko angbu pokta angti klaino, borok tini Tripura netripura by kongres payu, nin Tripura le tini barat hamani pore na kendra montri masa saka, kendra montri kaisa mangka, na raja bolwai sedri jaka. Boy Mizoram পর্যন্ত রাজ্যপাল শাখা নাগা মশাখা মেঘালয় খাসিরক মশাখা সিন ত্রিপুরা সরক সিনহানি বসারক খরক সসে রাজ্যপাল ফান রিজাখা কংগ্রেস আমালফানো নोंखौ सामनो निनि जे आसल मूल इशू बा प्रॉब्लेम न ताबो नेशनल लिडार को थांगे नों सालायसे मेखौ निनि कांग्रेस पार्टी खाइबो कांग्रेस भवन जरानो सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी खाइबो निनि मेलार मा जरानो निनि ताबुक जनजाति मोर्चा निनि बीजेपी खाइबो निनि कृष्णनगर ऑफिस जरानो
আপসিট বাই দফানি প্রবলেম সলভ নাই কয়জন নিনি অর যে নন তা রুল খাইতনাই বরক সে তাবু ফানো দে আর ভেরি মাচ ইলিগাল সিটিজেন্স আন্ডার দ্য আর্টিকেল 5 to 11 নরকা ওয়ান্স তো না আংসে যে সাইতমানি অম সেন্ট্রাল আইবিনথেন কপি সগैया খরকসা সেন্ট্রাল আইবিনি খলাইসর খরকসা आंबो बुं सालिया बबा सेंट्रल आइबि साख्रि खायो आगे उकिल तंगनि ब सालजा साबले नरक जे को माने जतन कालेक्शन बरक माखरे मा पाठगो आनो सावो मा पाठगो आं ता मसाका आं जदिनो लफुली लिगेली जदि सायांकाय जेकोनो समय आनो इंडियानि कानून विरुद्ध नै कानून का खिलाफ में कुछ कह रहा है नै आनो जेकोनो समय न रमी मानो 2 बছর पद जेला तन मानो किंतु आं ता साइतम बा आई एम नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट एनी कास्ट क्रीड religious groups आं तो कोनो जाति धर्मीय विरोधी साहेबले आं साका लनिकक संविधानिक बारनि संविधान बेलायखिन कतर बेलाय काहाम बेलाय कुबुय बेलायखिन एक्सप्लेन खायजाक ते राइट्स पर प्रिजार्व खायजाक निनि एसटी एचयू बीसी माने खरकसापनो आबे महात्मा गांधी कासे कक समातंगो आं एमन भारत सानामसो जे भारतनि खरकसा तिनि मुसि मेटर नै सामुं प्रोफेसन खायतनाय फानो म आनी हा नै बखाबे खाबे को रिमानाय तिनि जेसो हाई लेवल दंफानो ब हानि बागै कक सायमानाय आनी हा नै बखाव खाकसमना जखा आंगा बायखाचे प्रत्येक नागरिकनो आं सुबिचार न्याय बिचार नामुसो हनि ब सामा दं केन्टु सिनथान नेर बिचार मा माखाताबो जों तिनता मानखा जों हिन्ना रोंगिया नेशनलनि ब पार्टिसिनो दंसो खायना तका जों तिनि एसटिनि कमरना नायतका दा सकाबो नायतका एसटिनि जे टेम्परवारि जे प्रोविजन 334 आर्टिकेल आं आबो 2-3 बছর आगे साका अमट खायरगै बारि बारि तंगासि नों जखन क्लोज ना प्रो त्रिपुरानि बुंबारा बगे पाइखा किन्तु आसाम बं बगे प्रॉब्लम करै ओ माइनॉरिटी बगे प्रॉब्लम तंगो गुरुरं बगे जरा एसटिन बगे प्रॉब्लम तंगो ताइनि मिजोराम नो प्रॉब्लम मेघालय तेबो प्रॉब्लम करै बर लाभ सिंनाय मिजोराम लाभ नाय नागालैंड लाभ नाय बर बरक सिजत किसु गबा अरुणाचल लाभ नाय एंका लॉस हबो संका लॉस मिया एल लो डबल एस मिया संका वाइस टोटली विल लॉस्ट वाइस वन कुमारसुच एवोल्यूशन थारे जों हानि तामनि बगे एंका जों रिजर्वेशन करे खा त्रिपुरा हो त्रिपुरा सरक बर जरे मासा मांगने जरा इनफ्लुएंस का 10 बे काजक तने हमगाय तने रक छिमरक आगतला सहर बासि रक छिमना किसे मिसा साख्रि नाय मानो बाद बाकी पाहानि बरकते मांगला आसास्ते कमाय थानाय गाबोनो सेबगाना दल सताक्टांखा सिन्स फ्रम दि अदर नय जरा सेपरेट सानाय आबनो तेवेसा हाइजेक लाइका सिनि प्रदुत किसु दे बर्मा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट ना तै कोनो तामाना जो वाने आनि आंसतोंया केन्तु प्रोटेक्ट मा खालायनाय नों वाटी फाइगला आनि बान मुंसांगला तातंदि वाटी फाइका आगि सेरेफोर जो आनि बान चिकन मिकन पातो आनि बाबुनि सुमिने दि कुबै जनै एकता 3-4 तंगो वाटी कत दबसा फाइका जों वाइसबाय न बस्ता हुइपाना साथि हुइपाना बा जों जेकोनो ताला हुलु हुइपाना साको हुइपाना जों बान्दा बाइका साखाथि आदा लाइखा नायो सका सागु बायना नायखांखाय आ जागा थांगाय जों आनि बाबु संबाय बुफां कटर तलाव थाङै मा काइले वाटी हव अनेक समय बाइसि थांगु आबो नुखा एंका आं अकम तांगि तिनि एग्जांपल का सांखाय सराय सरा आन्ति प्रासार आनि कनसेप्ट आं जे बुझिमा रुगमानो बुझिथुन नि सांग अकम सौ तानि एंकाय जों ताबो जे सेपारेट स्टेट सानानि बागै बेलायखनो साक्सानो सिजाक रंजाक तनाय रक आं बंनो तिनबो हुस कायदना मुसु आंनो हुस इख्लायो हुस इख्लाय नरक सिसासिरि नरक थुइतांसिरि नरक जे सेपारेट स्टेट सानते ताबो मिया नुखा नरक जे जों सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट न खालायना रियानि जे सामानि नरक सिटिजेनशिप एमेंडमेंट एक्ट नि नं थानि फर्म सिग्रै नरं थानि रुल्स जे खालायमानि आबो नं थानि कागज सिग्रै डकुमेन्ट सिग्रै न कांगजफोर नायखौ त्रिपुराव तांगा आमरा बांगाली सिनिते तिनि जरानि न्यूज एंकर तुइ फेका जे एकदम इम्पोर्टेंट कक फेका तिनि आमरा बांगाली हिनाय पर्यन्त तामु अमना बिरुते खायकाना अबनो अब बरं थानि जे सार फास्ट क्राइटेरिया मा पर फिलअप करिमैया इभेन बरक ताबो जदिउ न फिलअप खाया थांपाना बरक तो 1947 में 71 द्रा फाइ बरक त्रिपुरानि कखा अंका मियाव आं नुखा कायसा बेनगार्ड दां काताम कायसा टीवी चैनल हक डिपेन वानजि ताम डिपेन चक्रवर्ती डिपेन ताम सेमिया अंका आरो सिनि ताखुक मंगल देव बर्मा बाय सिनि ताखु अकरा विकास राय देव बर्मा सिकाबित नार फनुगो बरक इसाका जे सबसन इंद्रा मोदी सतकिन कर्न मानसिनि कखाय सिनि लयार हंकाय सिनि जे मंगल ताखुकाय बसानायका बताम सानायका जे इंदिरा मोदी फार्स्ट 1952 से सुप्रीमो
juddoni pore se sukti a suktin copy bintan tong anthani botong a sukti tam se tong afro 24 je 25 tarik March ni pore afro mane aboni je pore phaine rokse borno se borok kifir danga sau hengka o je obo aboni seng phaimala bani koketang sajalia neng khoroksa loya neng kese budi jibina samaj bisa kubino ke neng wansa tv pan nang tlang thala sasa ang to loni kok sanai ble oro wansa biru seble I am not talking sharing against any caste creed religious groups but this is a sharing the real fact of law angka sing aini kok sanangai ble tini sing semano bharat pai tripura habui je phainai 10 or from opor ikano nukan jatono or manik for West Bengal or tasa kuti ui pokan publication khang bin boy collection khaja or tam se tam boron yes ho je obo je bauta city je amendment act khai mane omo jara konani bong arwo sarkutin upor tongo West Bengal inka borok sawo borok mul nibasi borok sawo mul nibasi na oma ka khai mane sayan so mul nibasi tama hindi bai ba bangla bai or ni bahani bumi putra tini sino oboishe nanggosu তিনি যে বাঙালি জাতির অনেক মূল নিবাসী জায়গা পশ্চিমবঙ্গ তিনি বাংলাদেশ কিন্তু ত্রিপুরাতে বড় মূল নিবাসী মাইয়া হেঁকা চিনি বড় অবনতি ওয়ানসগৈ বাহাকে আন্দোলন খাইনা আবনতি সানানকাই বস বন্ধ থানায় 25 তারিখ সালাইপুর বাতি বলে হিউম্যান রাইট অফিসার সেপারেস্টেন্ট মেম্বার কাবাং কারবাং সালাইকে বড় সেপারেস্টেন্ট তুই বাং সালাইছে নং সেপারেস্টেন্ট নাইখাঙ্কাই নং আসিতে যে এমেন্ডমেন্ট এক এডিসিও কার্যকরী ইয়ানি সাজা তঙ্গু नङा बता सासरी नों जदि नों वेस्ट बेंगल खायफाना निन त्रिपुरा सकबायनाय आसामबो कार्यकरिन फासे सकबायनाय तिनि नों साइडा मा आसामबो अल एराउन्ड 1 लाख कमाजाक साबो कमाजाक साइडा मा जे 19 लक्ष आइडेन्टिफाइ खायमानि बरर लिस्ट न गाबला ताबको कम्प्युटर बनो ओ 98 लक्ष माने 1 लाख 98,000 माने 1 लाख आ 1 लाख बरक कमाइ थाका ताबक साबो बरफाका त्रिपुरा फाइबिका मैक्सिमाम त्रिपुरा फाइका बा बिभिन्न खारिथामेका आरो बर डिटेनसन केमो मातनाय आरो आइडेन्टिफाइ थाका आमाय केनका आबन ताकबो बवाना जाबाय तं एकायनो आं नायमाखै सिनि बरक बाक्सा प्रश्न काय ताबक सेपरेट सानायरनि बन कदगल लजि इंकाय जों ताबो एडिसि माहाकाय जेनेरेल एरिया रंते एटखायमानो ओ जेमन जे त्रिपुरा मथर से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड गाय माने जा नन एडिसि एरिया सिन बरक तंमान तु फैनाय एडिसि बिसिंगो जे जेनेरेल तमा आबो खाय tlangै थामकिनाय आबो बरनो वानसुकना स्टेट डेलिमिटेशन कमिशन नायब्ले जेकोनो राज्य का स्टेट डेलिमिटेशन कमिशन नंगो आफर राज्य साबो जे ताबो त्रिपुरा लैंड एडिसि माने बर्तमान एडिसन एक्जिस्टेंस तंनाय आबो अंनाय आफरनि आम्बासारक बा नि गंडासारक बा जेखाने मेजरिटी वानसने कम्पेक्ट एरिया तंगो बर असमय त्रिपुरा जे मानचित्र अनुसारे बरक सनाय सनंग खायदि हा आबरं कबर तम जनगण सेबा कायसा माने कायना थांगाखाय आं ताबुक थासुक कायना थांगाखा आनुसांगिक नान थासुक सारानो बोसाना सेबखानाका बोसलै गायरखाका बोसायफाका आं बना खकरारि उ मास सेबखानाय आबो सेबख्लायबा परेका जाबदा फाइनो ओरिदियासानो अनेक किसु खायमा पर थासुक बथायसाव एकाय नों ताबुक सेपरेट सामाने बरन डेफिनिशन तामो जों सेपरेट के जों मुख्यमंत्री नाय जों अनेक किसु खायमानाय जोंनि दफाने बाबाक मानाय आं बरन तिन गसे हुसखायरो सिसा दिनारो नर के सिसा सिदि नर ताबो आपिम साजाksi तिनि मेघालया बरं सालक दंगो केन सालक दंफानो तिनि मेघालय फाइ दं बांलाहानि बरर तिनि आसामबो 40% 3.5 कोटी 40% आबो आनि को येबले थाङै सको ए छत्तीसगढ़ जखन मीटिंग पुर सारेका सिनि जे उत्तर पूर्वांचलनि नेडानि चेयरमैन हिमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री आसामनि आसामे अभी 40% जायदा इलिगल माइग्रेंट है बसाय फैका ब मुख्यमंत्री सायफैयो नेंगला त्रिपुरा सर नर बीजेपी नि मंत्री फांका बीजेपी नि चेयरमैन फांका जेकोनो एटे पोस्ट होल्ड कायथवातनिका नों तिनि जनरल सेक्रेटारि फांका वाइस प्रेसिडेंट फांका नेंगला तिनि त्रिपुरा सर नि बागै कक्से सारलिया आरो खबेलन आथा थेपजाक आबोसे लिडार फोन आबोसे दफाना हामजानाय फोन दफाना सेबा खायमानाय फोन ओ जे सेंट्रल गभर्नमेंट रां निने आनि टैक्स तंताइसे बागै रका आबोनो किसा नंगो खलायै गारि गुरा पाले तंथलायका खलायदि ताकुरो मिस गाय ताखलायदि तिनि कम्युनिस्ट पार्टी खायनारो बनबो आंते सावसि ननबा हुसकारो सिसासिरि नरबो
नरक तिनी 35 बছর खालायो नरक जे जमिलेन खालायफोरनो थुयो दं तिनी जे सहरका 2 घन्टा ग्रामका 5 घन्टानि आइन सिनायफ्रो आमाहाय सार्कुलार जारिखायफ्रो तिनी जितेन्द्र चौधरी बाबू नों मिनिस्टार तंग्रा 2500 नों तामो ताबुक साइटं जवाब फाले नों आंबो डिबेट खादि टिभिओ आंनि कम्युनिस्ट पार्टी उना हामजे सेबले नर 35 बছর रंगै कम बेस नर खालाया हिना आं तागु साबले केन्तो नर त्रिपुरासानि बागै नर कोन कायसाबा को काम सैमान नर खेपे जे सिटिंग अमेंडमेंट एक्ट आमनो तांगि चालु खालायरियान साका सायमानो अब खायबो वानसार बुकु बुकरो मासबा खालायनानै मतमा असैया ताबुक 10 कायनै कन्फ्यूज whether they will be apply or not तामनि बागै काय बरो आगे से কোনো সংবিধান আইন করেছে বড় হানি বেসা নেই বড় সাবই ঠকে হইছ না হারুল খাইতাম ভাইকা তি প্রাসার খাছি জাঙ্কাই তিনি 20 জন এমএলএ মন্ত্রী বিজেপি যত খাইনে রিজেন উই আন্দোলন খাইনাंगौ आं আগেও সাইয়াদবা অম আই চেতনা ফায়াসো দফানি সমাধান গিয়া তিনি যত বিজেপি নি মন্ত্রী পান্ত অঙ্কন আইপিএফ তিনি মন্ত্রী জংথন যত তংনাই এমএলএ 20 জন এমএলএ नु যে ত্রিপুরাও গণতন্ত্র जों বেলাকে সম্মান খায় কিন্তু ত্রিপুরানি গণতন্ত্র কাবাকা মিথ্যা প্রতারিত গণতন্ত্র খা সময় অসময় সংবিধান অপব্যবহার খাইকা মিস ইউজ দ্য কনস্টিটিউশন দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম মাই পিপল দে ডাজ নট নো অ্যাবাউট দ্য fraudulent democracy imposed in Tripura why তিনি নং বাহাইকাই যে তিনি নাগরিক নি পয়লা সেমে যে কোনো রাষ্ট্রঙ্কা পয়লা টেরিটরি কাইসা ভৌগোলিক রাজনৈতিক এরিয়া টং আপনার টেরিটরি আর্টিকেল পার্ট 1 আর্টিকেল 1 to 4 5 নিসিমি 11 টাম টং आबो काय नागरिक अब जे हानि बिसिङाव तंनाय साबो द नागरिक नों बरनास नागरिक दे आर भेरि माच इलीगल सिटिजेन्स अंडर आर्टिकल 5 to 11 I am not saying there may be any caste creeds religious groups boro हानि सि बसानिया काय बरो बाइक हानो रुल खायतम फाक्या नों आबो सिसिया नों बबासे थुंजाक दङ आं अरो अमनो मियावो कायसाना रहका आं खनाका अरो तो सराय नुखा Tripura mo thana takpano baksa saiteng ko hamlai tengko oro to sida produce ni je bono langtai rekha angoro kisa khana rona bono kisa time khalai khana di norok bo turuk khana di oro khana di damsaka produce puila pasani mai so क्या आप भी जूस के नाम पर बाजार का कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने को मजबूर हैं तो हमारे पास ये बोलता है हमको रंग नहीं चाहिए हमको रंग नहीं चाहिए पद नहीं चाहिए मंत्री नहीं चाहिए हमको क्रिकेटर की प्रयास चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी विरुद्धে कम्युनिस्ट পার্টিকে সত্তা থেকে হটানোর জন্য আইপিএফ তৈরি হয়েছিল আমাদের সঙ্গে 2018 তে সত্তাতে আসে তারপর মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্য কংগ্রেসে ছিলেন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর মানিক্যকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ত্যাগ করে যখন আমার কাছে মহারাজ এসেছিল আমি মহারাজকে বলেছি মহারাজ ছেড়ে দাও এই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মহারাজ বিপ্লব সাহেব আপনার সঙ্গে থাকবে অমিত ভাষা থাকবে আসুন ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আপনি নতুন পার্টি করুন বিপ্লব সাহেব আপনার সঙ্গে থাকবে অমিত ভাষা থাকবে আসুন ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে আপনি নতুন পার্টি করুন মহারাজ ত্রিপুরা পার্টি করেছে আর ত্রিপুরা পার্টি করার পর মহারাজ এখন ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে সঠিক দিশাতে এবার প্রদ্যোৎ দেববর্মা আপনি কি বলবেন এইভাবে বাটপারি সরল প্রাণ জনজাতিদের বিজেপিকে দিয়ে মার খাওয়ালেন রক্ত ঝরালেন যুদ্ধ খেলা খেললেন আর ভেতরে ভেতরে এই কুকীর্তি ছি ছি আপনি বুবাকরা না মির্জাফর বিশ্বাসঘাতক आप लोग चिंता मत कीजिए जब तक प्रद्योत विक्रम मानिक्य है कभी भी कोई भी हिंदू बंगाली या मुस्लिम बंगाली के ऊपर कभी भी अन्याय नहीं होगा मैं उग्रपंथी नहीं हूँ खाजन ताको बुखरो अब आं तां खानारि कातिनि नंनो आं खाखायो रेकर्डिं नोंखौ कन्टिनिउ खालामि आं ताङाबो खानारि कासारि नर आनो हरिजन देबन बथाना बागै प्रदु दागि का दुइबार फायका नरक बथाना बागै फायका नरक बथाना बागै नरक खायरिका चेष्टा खालायका आं आफ्रोबो कन्टिनिउ आनि कोनो किरिमा करिकां साथि दफानि बागै लामा ता करथुन जे प्रदु जे बीजेपी नि सामसा गिरि खालायका दालालगिरि खायका आं सायमानना चुप खाय आं फायथं फायका एबेन आं सेबे टाइम साका ग्रेटा टिप्रालेन बुमंगै जरानि एका हापिं टीवी तिनि 28 अक्टोबर 2021 आं साका हापिं टीवी संगिनारि ताबुक
से हापिं टिभिनि बाव आफ्रु बाव अनेक वार्निं तारिं रिजाखौ बुइबाय आनो साव बो ओंखाय बाफ्रु आं जे सामन साका ब साका त्रिपुरासन हाय राजा से गिरता त्रिपुरा पॉलिटिकल टॉक को उनप्रकानो सारा त्रिपुरा बुकुमबार आने बिरुदे बं आनो बथाना बगै फायका थागो खाजन ताखौ बुखुरक जातना गनां सम्पन्न बरंका गारि जेबन चालना करनो बियां ngo khalaika saimanu gari banasi naisi gai dahai desal loiba steering anumanik sisalu mental base salago ang saimanu boisaimia pano je product kisu it is going to something wrong for tiprasa abonang sirai sitongka aboni porang tiprasano alert thaika ang alert khemalo gole naro jodina sikangkai naro tabung ka 13 jona mla khlaioi amahake tiprasano phaloi মন্ত্রী ni bagi borti saide baro মন্ত্রী banaya rang banaya pad banaya sudu sengnai grata tiprolen tipra sorok kha yafa buri raka mathia saka bodno baile yafa khro baikya tamung katabo product kisuni aso charitna saplo ruka o buchi pura samatabo khuner kotha mati koy de thigo mahaino katabo biplop deb sari kable महाराष्ट्र प्रदूत कांग्रेस खाई तमासे कांग्रेस हाव पड़ी तमासे आंग से बनो सावोय या करे पार्टी का ताल खाई दे इनका बहुती पर मठा खलाई क्या खलाइमेन पर आमाय का ताखे ब कांग्रेस खाई सको क्या सराय का मंत्री बमान का तबो ताखे बीजे खाई सको क्या त्रिपुरासन याकुं खाई का तो फानो जों सामाने काय मासा मांगने के सासना ओ हरिजन देबन नगा आसु गइता जों फिल खाया थांगा से रिफ्रि दंगो पातल खाया थांगी बीजेपी माहाब का बा ठीक रक बुरी रक पॉइंट वा बाय गडक जाखा आं तो नुगुइ आं खराय तो सितमला तो टाइम टू टाइम ताई नन अंचल पार्टी खास खारिया नको सिक्युरिटी करिखा बाक्सा प्र बात बक्ते तरे वो टेम्पो साका को पंचरिंग जा टाइम सा सालता टेम्पो साका पंचरिंग जा अन्यटा हंका बस हाउताने पाताल कइना 3 ताला दालां खाय त्रिपुरासन थकेवै एनआरसी खायनानै सुप्रीम कोर्ट केस पाइना रां खोमा थां 3 ताला न खलायका बिराट थांनाय बेरिंसौ आं थाङै नायनायखा आंखौ कुबैदानै न ओंइन तो होनानै आंबो इमानखाय नुगै ताका माने बखा बायखाय नुगै तो हाटाको थाङै नायनाय माले 5 इन्चि वाल लामथायसे गोरो आसु जानाय शेर खुङै दङ आबो बकुनि याक्ते गोनां गया आसुना जागासे गोरै थांगाय आंगान आंसला बाय ते खरकसे बरक्लाम थामाला कथाना आसुना जागासे गोरै जा 3 बजे बिन आगि न कसम आ 3 यासिबो एसे फानगना रखा पास सपायखबानो पातला আর রাস্তায় আকাশে কই টিরি করাখাই বিনি ওয়ার্কার্স আকরক 5,000 লাথা তিলে পাহাড় লাই মাতুং হপুং সাপুং আবাই কাং নুগুই ফাইজাক বাইক দঙ্গে বদিন থাকা তিনি পাতাল কইনা তুমুং টিপিএফ খাইতমা তংকা অসি এপান যে সাপান ত্রিপুরাও তামু খলাই টিপ आंले गसिनाय पाताल कइना हिसाब ত্রিপুরা সানবগে একমাত্র হিম্মত ওয়ালি কোনো সেলা সাতন তিনি সাতন অনিমেশ দেব বর্মা Wah satan pung tang kunoi, kini satu orang jadi bama musa engkau fahina musa bura, satu bo, patal kau yang tarik kasih bukti langsung ya, patal kau ina, jekono semuanya bo, kaisa, brand fire, ogni korna suruh jago, ogni korna ogni korna, Mamata Banerjee lepas si bo sawo genang, saista bo genang, hai manai borok, kentu borong tini tabuk oma bo ngi matung mani. Tini obong ima tongon tamu karon sabuni bagai Tripuran raja ni bo usike bas ni pheka raja ni bagang thipi manu ang thipano khote kre sini maharaja thik kalai bo we journal conference hol bini kabang mang konai ran sara apru ang apru pane bon hin matong অতিরিক্ত bo product by pp modeling mani sms nai do manang khnable ras poribar ni kun thik re borok khai orowo jas khamar bari khai biyo ব্যবসা খাইমাসি borok tiri sini boroni wansung mungbo jaga soguya Tripurani 184 জন রাজারনি সামুহ মুংয়া পিরি নাই দি তিনি ককবর বাইছো নমানিস কি দাবি মা খাইমানি মণিপুর তাং খাই নিয়াসা মণিপুরি রাজা রগবো বং রাজপরি পরিবার যতন বো মণিপুর বাসবে রাজপতা কার্য চালানো খাইও গেছি নিখে তাং ডিফেক্ট আবশ্য ওয়ানসং নাগিরে রে হাই নাং নুগে রাজা হানি কাসকো অন্ন প্রেম খাইমা বে কিছু লাভ করে কানা কানির খরং খরালাই অ বুরি সিখনি রংলাই মা বাই অ সিকলাংলাই মা বাইয়া आ बागान खाजन ताको बुखरक नारो जिसुपा नासले बय हेना तांगै नों फिलं खरिया अ सानारं साव नरना इंग्लिश के बास्टार्ड मेन नो अथार बिस्लि किरुगिया बुसारक सिनारक नंखरनि बास्तव तो वानसुमा फैयाब्ले हरिदन देबन मा अंखर नेखेस के बेंग जागो बेंग थां
salsa kono ko gari bokok ma tokru jam hoite ani asema partham ase doi riklai ma phaikia ta ngo khariya nung supor klai toka nung jodi nung kobu simang hakai tabuk to nukra banara pradut kisotam khlaika देर मंत्री संग नहीं चाहिए मंत्री नहीं चाहिए पाप नहीं चाहिए रुपया नहीं चाहिए हम ग्रेटर तिप्रलन और ग्रेटर तिप्रलन सुप्रंग सका और ग्रेटर तिप्रलन से बुकास साउन बयस ताबो बड़ा सका दिया एक 7 तारिख अर्थात खना सनी वो 7 तारिख सेंट्रल जो कांग्रेस गठबंधन फेंकांकाय बड़ा आफ्रुकाय और सिटिजन एमेंडमेंट वो बड़ा जोरालो आंदोलन खाइनाय तिप्रासर रमनारना बागै abona bagi ti prasara monti ongkol nanya sud defense na nango leadership ke sugo leader top hena ang tahu chairman log na RTI bo khlaina application borna darkhasto bo khlaina jatiro prawo 1947 hoje 1924 ni musu 2014 ni 31 ডিসেম্বর jora omo hai o aino karbai ke citizen amendment act 2019 ni a aini bolor khaijana ni borni je criteria je sajama mote koijon tong singkinai ang sanai dokumen semaya ko tam nan lung khai to nai nang sai to ngato phone asan group kaisa su lai kok sai to ma se sin para sa karmon khai na la tha tu lai reflect tong ga ba yang le bor pong kamin ka ham bo da salai tong kha na tam bo sa din sai semaya ko you are not confirmed you are not concerned you are not complete about the Citizenship Amendment Act related you are going to fight against the Indian government ni policy no अब इंडिया गवर्नमेंट में डायरेक्ट लाइमा सिले नंग पॉलिसी कन्फर्म खाइगरी अब चिनी बागै नंग जदि न अब न एडीसी या नन एडीसी बो खाइ दिदा नै सायाके नंग तामो आंखाय ताबु जे मंगि तो माने बेलाय काहाम जागो तानबे काहाम जाखाकाय त्रिपुराव तो तिनि जों सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट आंदोलन खाइना मखायसो 71 इस गांसे आने आरो रिफ्यूजी बय दंगो हमक दंगो समक दंगो जत किछु दंगो अलरेडी 9,70,129 जन 1971 पूर्णांग राज्य रिजार्व टोटल पपुलेशन का खनादी 15,56,342 जन और 9,70,129 जन बांग्लादेश फाइनाय ते बंगनि बसाबुदी वेरिएशन खायै साइंटिफिक वेरिएशन खाय बंग नम्बर्स जे सह रेजिस्टार खाय 7.5 मतों काबनु जासु बसनि जे वेरिएशन खायै जे एंट्री खायदिया सह खायै तिनि 9,70,129 जना अर्थात 37টা সাইতে বিধানসভা নামানি আবন তুইলে নং তিপ্রাসা বখল সাহাবিয়াকো नों आबोना बखल जायमेको नों से राजा हामजा साइ दङ ताबो राजा ताम खलायगा प्रदुतनि बिप्लबनि जन सारिकनाब्लो आनि कक बाइसे बतिप्रा मथा खायन सारिकनाब्लो तावखा नंका तावखा सक पाइकानि साकनाब्लो जागान जागा नंका तावखा नि तिप्रासनो बिन बखरक बा आगैन सायदबा प्रदुतनि बखरक रै ब राजनीति खायमिया ब हिन्दी इंग्लिश टिचार ओंखानाबो बोसोर डिग्री आबां सानाया बपरमा आंबो सानाया ब इंग्लिश हिन्दी बारफारक ब त्रिपुरानि नबार तैबार अ बर'नि बोसारनो मोसाया मानिया बिरमान ट्रेक्टर जोंजाल बसायमिया सोंखाय सेरे फांसिनि थाबलं रुगै सागै जों जिंगा थाकते रुग सावै जों बेल रुग सावै जों फाइतरनाय बरक जत प्रकार कृमि दङ सिनि बहक कृमि फाइजाक गुरा कृमि फिटा कृमि निना जत कृमि जत रकम कृमि दं माने अल कृमि सिन बहक अंखरजाक अबहायके जों मोसाया मानिया बिरमान नांगै फाइजाक जों आबो थाङै फाइजाक जों साइमानो बिख्रातामहे अति प्रासा ता मुया बलांगो तनाय ता म दुख जों साइमानो आबां खाजन ताखौ बरता लेना नाया अ सिटिजन एमेंडमेंट तुयै ताबो पॉलिटिकल दलसा जरा सेपरेट सानाय रक ते किसु बररं तुयै बररक बरक ललि जानो समय आंदोलन खायकानथ आं साने तेखौ न डिफेंस नाय जों डिफेंस नाय आं सौ सिटिजन एमेंडमेंट आगिबो साइतंगो ताबो साइफिउ आगिबो साइफेका ताबो साइतानाय जे त्रिपुराव इलिगेल माइग्रेशन मुसुक तंगने केबो नाम्बार मुसुक केबो साइमानाय क्रय आं सिमि ताबो कन्टिन्यू साइतगो स्टिल आई एम शाउटिंग आई एम प्रोक्लेमिंग साबो साराका मुसु नाम्बार तंगना आं साइतंगलै ताबो गो 62.33% बांग्लादेशी रक अहाव किरिकरन खारफाय माने बरक ताबुक ब अहाव रुल खायतंगो आबोना तैसे नों प्रतिबाद खायमियाको नों बिजना एमएलए तिनि याकरै जों मेमोरेन्डाम दिलिरवै जत एमडीसी याकरै नन कोअपारेशन नन वायलेशन जे त्रिपुराव जों तावसाय मानका जे बारनि संविधान में त्रिपुरा जे प्रशासन चलि जों अम बारनि संविधान में गथ गया हनै ताबो सिन बर आंदोलन खाया तमानि नों ताबो आंसर नागरिक मा थांगै कनि कक ताबो जदि न बरन आइनि प्रजुज्य तंहा कते हमरा बांगलै ब कक्तिसा जगला खमु तिनि सीपीएम सादिगला खमु
BJP bo sari Congress sari gela khungu tam ko oro jaga onek jati angka ruling party tang chup khai tong ka boro bomor saimano mosin bage kahamlia manik saha samo saimano mukhyamantri sangrok bo bono wandiro saimano mosin bage kahamya tamne ke tabuk jenai ni mani bo country ni phaika o form se tongle serai se tong bo country ni phaika bo ha o bo country ni phaika pore khnaro noro hisa paithako or also application for registration as a citizen of India under section 6B of the Citizen Act 1950 made by a person Indian origin fulfilling the condition under the section 5/1 bracket within bracket A of the Act. Tam saka black letter by akhar kotor mas part 1 tam saka photogrammer nai I mention ka sawa uida ka muti tahsil muti tong tongo ani is musuk district state country mar nai bopo country phaka ngai tabu Tripura je wani tone bong thane abo country fan proman potro por dire mano এক নাম্বার আবন সারাকা আবন পরে সাকা বরক যে কোনো সময় ফাইকাইন বরক 6 মাস নি বিসিঙ্গ বরক অ্যাপ্লিকেশন খাইকা যে বরক ন তর রিলিজিয়াস পারসিকিউটেড নি বাগै সরক খাইজাকা বরক जों ধর্মীয় ভাবে পারসিকিউট খাইজাকান বরক আগে ফাইयै কোনো জনে কোনো কনসুলেট জেনারেল বা নি তিনি এম্বাসিডার বা নি যে এনক খাইয়ে আবো হাই রিজেক্ট করা তং আবো কাগজ তং বা বরনি ফরেন অ্যাক্ট 1946 ni abo bong thani जों फरेन नि मुति फाइका जों र ताबुक जान प्रान थां तना बागे हिनि बरक सा सामातं बा बरक पासपोर्ट एक बाय मुसुक पासपोर्ट दंगो जेमन तस्लिमा नासरिन डॉक्टर ब 1986 दं सिमे ब इंडिया व पाको बाय खलायै पासपोर्ट बाय खलायै तंग तंगमानि तंग मान पासपोर्ट आइबो अमेरिका पर 15-20 बोसोर पासपोर्ट आइ पासपोर्ट नाइते मानो बिसानावै एका माहाय दता दं डकुमेन्ट एकटर पर एकटर सिंगमानि बरक क्राइटेरिया एकटर पर फिल अप थाइमिया बरक लाख सावतामो without condition no condition you have granted engkau citizenship paika abo ka sing go city go da go si abo no sing ma tar defense man nai sing ma sanai je baroni সংবিধান abo no amendment khlai neng kisu borom bai tuka or hani bumi putra rok ni bagai khai neng abo no ka singmar khinan ni tam intention India government bai sing japang thang ma salai neng BJP len অহংকার অভিমান নরিনে মুডি সংলে Amit Shah চলা নং বাবো ককাহাম সাওয়ে আসুগৈ সান বকে সুযোগ মাফ্রবো চিনি লিডারক সাইমালিয়া তিনি প্রদ্যুৎ কিশোর অনিমেষ পাতাল কইনা বিজয় রাংখল তিনি সোনাচরণ দেববর্মা বন জ্ঞান সাউ আমপরে চিত্তরঞ্জন দেববর্মা তাকে এমএলএ আবন পরে অ্যান্থনি মেমিন রাইনি আম পরে 13 জনা মেবার কুমার জমাটিয়া সহ বড় আসাময় দিল্লিও আসাম ভবন 29 তারিখ অক্টোবর ওই বিল পাসবন সুকাং বড় যখন আর 13 জন ত্রিপুরা ভবন টংটংই বড় যখন অমিত শাহ বাই আসাম ভবন 2.5 ঘন্টা কক সালাই পুরো বড় অল্টারনেটিভ ওয়ে ফ্রমাইয়া পুরো প্রিমাইয়া ডকুমেন্ট করে দুখবাই সিমেনো সেসে মেসাফুরন বড় সইনা রাখা যে সে এডিসিন কারবাই খাইয়া যে নডিশন কোন এডিসিন খাইয়া জানালে বিসিঙ্গ অ যে এডিসিন খাইয়া সামানি সামবগে লাবনাই আবো আসামিস বুরুলেন নিবাই আপ নিনি সামবগে লাবনাই নিনি তাবুক এই যে কার্বি আলং আর যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলর স্যার পাশে দङ বংবাগে খেলা আপনি থিংটো কারণ বং নট সেপারেট স্টেট নিকুর কো গেল চিনিলে মো উন স্টেট দিস ইজ নট এ সেপারেট স্টেট দিস ইজ উন স্টেট ও বংশ পরম্পরা 184 জন রাজা নই সাইতে মানে ও রাজা হিনজেনানি বংশ সাকসা রাজানি রাজা হেকা যে শাসন খাইনি সাইতনা দালাল রক বংশনা ও তিনজনটি সাউ ও দালাল লংথানতি প্রশ্ন খায়ো তিনি রাজা হেনাই সে ব এডিসিনি ফাতানি কক্সি সারাংলি আংকাই ববই কা হানি বেবাংনি রাজা সাইতঙ্গা বা অমহাই বুটওয়াদা ওই কাইসা ব হা ত্রিপুরা হাই টং নাইনাদি তিনি যে কোচবিহারনি রাজা তাকফাनो সাইতংखौ म কোচবিহার বেবাक्सिनि नै नोंले त्रिपुरानि राजा ने साक्षना राजा साइसे बोबाग्रान साइसे बिप्लब देने से दालालगिरि सामचागिरि खाय ओ बांला हानि फाइनेनि बर'नि से दालालगिरि खाय ताबो नों आमा खलाय त्रिपुरा मथा खावै सराय सरां किनि साउन्स नामातेबो नांखाय tlangथाबरि आं रहरन दावै सराय ताबो मै खनाबले आं बे खाजन ताखौ बुखुरक अरवा जेंगै तंमानि अर जे सेक्रेटारि टु द गभर्नमेंट ऑफ इंडिया जी नारायण राजू बजे और कक सामार और जो सिमाने इंग्लिश तो हिंदी बाय तंगनो र जतनो और फॉर्म फिलअप नि बतलांथा बरे आबो ताय सालजा कानांना आं यूनियन सिविल कोड इन इंडिया अबनि गतंगो आबन्ति साउन सालजा जरामा थाखाय जों बुजे सुजियाते कैसा जे जनजाति सुरक्षा मंच रंनि बग लिडार रंनो आं तेबो कैसा बरनो सबक सिखि बरनो सेना ब बुसे प्रोफेसर करन आं बाय नांखाय ब टीवी डिबेट खाना फायदि बरक साइतंगो जे ST ओ ख्रिस्टान दङ सिबि सकगै रक आंका जों बेलाय सुगिके दंमानाय निने ST सि लक बकसे निना ब निने ST लक पकसे
Gari ni hornless sai mas pas tikiwo. Nina aine 10 basa 10 kasi paritono. Nang apa si sisiako. Yang kai bleno nang wai nang walai rei tone ama ke thung tomaro. Ama hai murkho rok boro dofa jotton ha tipra sai murkho tai kri. Tipra sa murkho ni jodika siti singna na ya sinaba na ya nangka anghai thang ge sengui de. Angle Prasanto Bhushan songhai ro Ramjet Malni songhai ro gobang ma Supreme Court lawyer rok bang thang ge sengui sar motamus definition dika muti dika ni sengui omo hai pa sengui je sengni ta ta ma chinai pa Gujarat rok ni advocate nini Jamshedpur rok ni ko rok ni Ahmedabad rok ni nini o anto song Azim Sugo rok ba Thuruk sab advocate rok ba senior advocate rok bang kobang ma advocate all India ni Maharashtra rok yang single je mote Tripura boro phaisan protongla naro sakasing finance sabla Prasanto Bhushan tabu thiche ko tak Ramjet male hote thika sung tipe mano kobang mano tabuk thik ramman jora ang to jodine kono karone Congress rok gotbondon phakai Delhi thanai sung je malaya sa tongi phainai eben ani channel to Congress ko ham channel to malaya Sonia ji bai Kharge ji malanai प्रधानमंत्री बे मालाय मंत्र माया तो चिनि ग्रीवेंस कागज पत्र डॉक्यूमेंट नाय तांगै त्रिपुरा कांग्रेस एस तिरंगि माली आबन डेफिनेशन मरिबनाय गाहाम सरि साचक तनाय आं कयो पाइथागो जे बदल लग बाय बुटो बुसानानि बागै नेता सानानि बागै मन्त्रि एमएलए खालि त्रिपुरा सब थके ककाम का सानानि बागै नेता खाने रग बेला आंलि हिमाइया आं खुलुमजो मेडियाम बिसितै आं माथा माब्रै फाना खायनाय इलेक्शन नि परे Engkau sanggup masano kasih ni Tripura mau tanah ni takut band nonggot di bar faida sobin Tripura mau tanah je history bu anop salangka engkai bot fat ke Congress kaman bono kau faida miawo bos hawa udara matangka engkai pun malai pensa kabla kaham kok angsakan neng Congress tangi tanah ni aron Congress tadi bahasa ni sabapoti borong menang ani siare function ani sanmaniyo sabdo kumar jamatia banawo Congress khona bagai sai ta kabla ang bono kaita prostarika boino sese mesa ang phone bono contact khaliabo ang bono prostarika nini je observer rok baisung joto Tripura sa buddhiji brok sung kaisa hall meeting khalaye sin document place khainai sin grievance sung saganai boro jodina ba sagan ka sung sara Tripura sa Congress khainai bagai chapro prostar khainai ang pore sung porong sanai sung at least na Kharge ji bai khomata kri la samoyo Kharge ji ba Sonia ji Rahul ji ba bongni je buddhiji bi bong working group rok baisano at least आधा घंटा sini Ekono dukhono grievance na sanadrit engka tabuk to borok nyai potro borok nyai kono saka nyai bisar social justice engka seng khlai asa khlayo central of phaka kai seng sini o di country sini Bidhan Sabha seat angkai no wansa Tripura tongthon thangro abo bakse wansa na bhai Tripura khlanyan sabo chapes sanaro neng rekhlanai sabo neng sabo ainsnamai ani ko kai neng o wansa Bangladesh phanen bai khablena ainsnambai bongno khanare rokha khaimano o hani bosana ka sakomai khina bai ain thukmai able oma hai Dudulaman hanging long imaya confirm constant concrete long nanangu nina hanging long imaya abe khalon takuk belai hambai next daga citizenship amendment to yino kun confusion oro tangai tabo political mileage na bagai ngo nanya defense na bagai ang sakatini gosika sudo matonno rano sari Robindro Riang borong ganang IS go kai bobai ang bo jaga office asuka ang sambar mongobang bisingo sai tongnai খবর নাই নেমা তাকফোন বং অফিস সেটআপ বিয়াকো অফিস সেটআপ গাথানাই অফিস তাইকো একজন বরকলাঙাই আং লিখিতর নাই আনি রেজিস্টার এনজিও তঙ্গ বাং যেকোনো কাছাতিরি নাই যে ত্রিপুরা নর যে সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট লাগু খাই থাকো অ সিটিজেন এমেন্ডমেন্ট এক খাইনা নাংমান যা অবহাই বুসু পাগতং কিন্তু আগি চিন্তাম नु গাকাय অরসরাই সরাই আন্থানি বই তঙ্গ যে ইস্ট পশ্চিম পাকিস্তানি মাইনরিটিস সেমানো এজ পার রেকর্ডস देयर आर অর সামাতং অরব Oro report of joint committee samani oro joint committee 16 amendment bill borok samatongo 2016 oro saka tami saka khana oro norok nainai di angno porikya phangsu porikha rawano oro nagorik abeদন করার সুযোগ পাচ্ছেন মোট মাত্র বসে 31313 জন তার মধ্যে হিন্দু 25747 জন এঙ্কাই তাবুক ইংরেজি বেকারতাম সাকা as per our records there are 31313 persons belonging to the minority communities Hindus 25,447,6,5,807 Christian 55 Buddhist 2 and Parsis 2 who have been given long-term visa on the basis of their claim krakana katawo visa bongni visa tongo long-term visa on the basis of their claim of religious persecution
borok dormiya de persecution maka satok jagai in their respective countries bong ka hawa and one Indian citizen borok barangnya nagorik namu say hence those person will be immediate beneficiaries of borok oroni no beneficiaries jaka hinsajaka asked to state the fate of the people belonging to minority communities who have been moved come to India from the three countries tabuk jodino Tripurani 10 borok tabuk je Bangladesh sing phaikan saka bongni Bangladesh phaimani kagos proman marne borok rida mana borok Bangladesh government rida khaja taku bukorok serai serang oloni kokse sapori pori saitandu abani kokya amboy nartawan nor suru nahar sing objekatungdi phaisiri impresi sung sabu without condition tabuk আমরা বাঙালি রো গোসানো সিপিএম রো গোসামো কংগ্রেস ও সানমতিন প্রাসনা সেলাই বই জনজাতি মোর্চানো তুইব সারনাই নিনি তাবো কংগ্রেস আদিবাসী তি সারিতনিকা তাই সিপিএম রো সাইজাংকা আবো সনো থুন তমাসে সং কুরুংকাই রেডি मा तंगनाय सं ताबो गो अ सिटी अमेंडमेंट एक्ट बतिकै चालु खाने त्रिपुरा बसु अमाहाय माना बगै तंग अरो जेमन सा तमाय अरो पार्लियामेंट रेकर्ड मतका साइसर बर सारिका जे पार्लियामेंट्री जे a committee of Borok Sarika report of the joint of the citizenship mandatory bill amendment bill of Borok Sarika Bor approve Sarika Busuman Kamale 31,313 person can to Tripura busuk tong tabo bhainong thada ko tong noro oreka thisia oi nor baka movement khai sa tongka jara chai tong ro political mileage tu nana bagai amai Tripura ta lengri o product Tripura mothara grada Tripura man kha nei wansana buto pesan rang thumir dari mahai apti tak khasiri Tripura sa nese lenglajak nese ka sabo ruksung thangna di mose mani yang keram sehara jatno hoisajak kami thangna ti mani tabo abon bagawan nama kore ini bijana MLA monti saka ruling tonge MLA sai sui santi thangi tini anghano abor thanchang de norok je dino মন্ত্রী MLA no secondary ke dofane bagai yakarman hon sabana ge Tripura motham bor yakadaman tabo 13 jona yakadamana reasonable mana amai tatar ka dofan tasri abono Tripura sana ang horizon de bromo besanai kathang tonga kai am bisingo besai me sine buthana ka besar paitun dukho kriyang tamni bagai besana am Tripura sana assembly chichang ane ka direct sine assembly sine adhikari di dabi abo mani fundamental right mani constitutional right mani natural born and brought right neng baro hamani pore Tripura je Bangladesh kiri koram final oro refugee man of Tripura sar yable Kanchan Prabhat dir yable Rasbongsa yable baba sabri India government you are done this wrong I'm not doing according to the neng by khare instrument exception oro to saja krible neng by marjar agreement saja kribe Bangladesh refugee file rule khayane neng abrang tam saimalia gaja tamon neng poktanga ba kaji khajan taku boro belai kolong thago dukhoni kok paiya belai hambai abon toite information sara seng walai kichu lab krei ama bagai ang nong tak sana Tripura last sawan Tripura buse puila sang bodung pru buseng ga khana yang nong sekno apro phano sang Tripura sara 70% tongo khana ni bai kai male 1952 butpro Tripura sara sing CPM khayo CPI khle CPI ni bot sangka busaiman 61.3% suinak de total approve voter buse Tripura 3,29,806 jana Indian Congress National Congress ka approve 25.6% tai Bharatiya Janasangha aborok tabuk je BJP ni group ka approve 6% Tripura others ni dolbosana 7% অর্থাৎ আ সময় বুট বসু বড় রেখা অর্ধেক শেষ পুনিয়া টোটাল ভোটার তমান 3,29,806 জনা ভোট রেখা সাবা 1,57,371 আবনি বিসঙ্গ जों पूर्व त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा CPI कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात त्रिपुरा सिमेसी आप्रो 98% आप्रो जतनो बुकुं बारा सिमेसी कम्युनिस्ट पार्टी खायो बर कांग्रेस दंगो एकाय जे अमरक भोट दिवैसे दुइटाना निर्वाचित खालायका एकाय जों गोसो संखा आप्रो दंनायदि आ समय बांग्लादेश फाइनेरक भोट आलिसो दाजाको 1956 को पका चिनि बरक प्रतिबाद खायांगै दाजा खाफ्रोन सिमिका बं यागो क्षमता फायगा आबन बे खाजन तको बरक आइन केरम सिमिया आइन केरफानि इनथन तथ्यबो दंनाय बयबो दंनाय लजिकबो दंनाय आबनि बगे स्टेटिस्टिकल पॉइंट बाय पॉइंट जों दिनो याप्रिसिया खाय नों फंक्सनो सराइबारि सगे सिननो नों तख्रुबिना राजानाय आ बयने फायदि लामा काहाम फायदि आं तो बसांगो जुन जों जुलाइनि बिसिंगो जाखापाना जों कायसा मुभमेन्ट कमिटि खानाय सिनिखाय स्राय जों कोनो गक्रै
बांग्लादेशनि जे फाइनाराव बरनो आइडेन्टिफाइ खालामथों ते बरनो भारत नागरिक चिन्हखौनो आपत्ति करी नो ऑब्जेक्शन टू allow a citizen of India फियाबा सिनी त्रिपुरा एसेंब्ली सीट 1951 रिफ्यूजी बादे जे संख्या तमनी 1971 फा फाइदि आफ्रोपानो जों 36 सीट दिमानो यांगो तो बैसों मा बाङाइता हंखाय सिनी बुसु बाहाय कमानाय बा 130 दङ जतनो इंडियानि सेंसस बुक से रिफ्यूजी बुसु फाइगा माइग्रेंट ईस्ट पाकिस्तान माइग्रेंट से दङ 130 रगबो खाजन ताखौ बुखरो जों असले बतो आंगैसे सिन हाकमावो ताबु बसिन समायनांगौ सेपारेशन सानाय रक बर जिफा साइतनो जों नेशनली साइतनो रक बर बांग्लादेशनि ओ दालालसी जरा सेपारेशन दाबि खालाय तिप्रासन सेपारेशन सानाय रक बांग्लादेश दालाल बायका दालाल आबुन डेफिनेशन सालथारेवनो बर नांखा मै डिबेट खायतो बलाय हामबाय खुलुमका अगरम थाका